Hello guys! May bud po nagwala dito. Meron. Ayun dito. Ate yata mag-camping Kenny mo. Ayan o. Yeah. 24 hours naman open pista. Ewan nyo rin. Eh, kami itong tabuyan ka na. Ate, mag-karaoke ka limaw. Sis, tatalan eh. Joy. Ay, bal. Tita Bisa ka. Bala mo mukyat kayang kaya. Kayang grotto. Ay, tawo. Yak naman sis. Ka rin. Another video. Wait mo. Oh, siya. Dito tayo. Pagkita ko sa'yo, tita, kaya... O, video mo namin mo. Yan yan, human. Human drones.